Hola, muy buenos días y bienvenido a este segmento que se llama Hablemos de Broadcast Electronics. La idea de este segmento es que ustedes, junto conmigo, en este nuevo empezar en mi rol como director de ventas en Latinoamérica de la fábrica Broadcast Electronics, conozcamos juntos la fábrica y cada uno de los integrantes de ella, que al fin y al cabo son los que están atrás de ese equipo que usted necesita que esté transmitiendo las 24/7 de todo el año. Hoy tenemos como invitado especial a Jeffrey Clampit. Jeffrey, welcome. Hola. Muy bien, Jeffrey. Jeffrey es una persona que tiene un rol muy importante porque Jeffrey es el encargado, uno de los responsables del servicio al cliente cuando usted tiene una necesidad. Y esto es donde yo pienso que es cuando uno más necesita una fábrica. Jeffrey, we're talking to our clientele in Latin America. They are Spanish speaking. But I'm going to be translating, okay? I just introduce you, you being in this role for customer service, which is a very important role because I think this is when a customer really knows who the factory is. When a customer has problems is when they really need to know who's going to help them, and you are in charge of that. Please let us know, how is the philosophy of Broadcast Electronics towards customer service and support? Le estoy preguntando a Jeffrey cómo es la filosofía de Broadcast Electronics orientada al soporte técnico y a la ayuda hacia el cliente. Tell me, Jeffrey. Yeah, so here, when we have customers call in or email, we have a support page, and after hours calls throughout the day, we're always available, and our goal is to get you on air as soon as possible. You have a problem, we're going to walk you through it. We're going to help you. We're going to do whatever we need to do to get you back on air with the least amount of off-air time as possible. Great. Excelente respuesta. Nosotros vamos a poner subtítulos, pero de todas formas voy a traducirla. La primera prioridad es que usted esté al aire. Como ustedes saben, yo he vendido transmisores de procedencia italiana por muchísimos años, yo creo que ya más de 30, y en este pequeño camino que llevo recorrido con Broadcast Electronics, algo que he visto que puedo diferenciar es la filosofía que está orientada hacia el soporte técnico con los clientes. Y es justamente lo que acaba de decir Jeffrey. Ellos tienen una página de soporte, usted puede escribir allí. No importa si lo escriben en español, ellos lo traducen y se lo envían a ustedes también en español. Pero lo más importante es que Broadcast Electronics, su filosofía es primero creer en el cliente y mantenerlo al aire. Entonces, existe esta relación donde usted se puede sentir a salvo, que va a tener el respaldo, va a tener la parte en el momento que la necesita, y después es que se hacen las preguntas. Algo muy interesante de Jeffrey, que trabaja en Broadcast Electronics de hace años, es que también está en la industria del broadcast desde hace más de 30, y él es original de Quincy, Illinois, donde, como ustedes bien saben, están estas dos grandes fábricas, Harris, Gates, y Broadcast Electronics. Jeffrey, I know you are a local from Quincy, and that's what I was trying to explain to my customers. Tell us first, why Quincy, Illinois? Why these major broadcast companies are in Quincy, Illinois, in this little town in the Midwest since more than 50 years, I believe, no? Oh, yeah. Yeah, they've been here a long time, and it all started with Parker Gates, who started Harris, and we started the Gates line, the product transmitters, and then they joined with Harris, and now they're Gates Air. So it all started with Parker Gates, and he designed and got the transmitters and all that going years ago. And then after that, Broadcast Electronics came in. There was other Motorola. Motorola was where you get components. Yeah. So all those guys came in here to Quincy, small town Quincy, and they were able to work together, and they have technicians and engineers here that came in, and it blew up, and they just had a big Even your local college, I believe, was called John Woods Community College, had a special school for broadcast, correct? That's right. They had a school here, the local college, a junior college, a 2-year program you could go through to learn broadcast electronics, and they would teach you. At Harris, they taught you the transmitters, and they taught you how to repair VCRs. They taught you a little bit of everything. And a lot of the local
kids went through this out of high school. A lot of the older people went through it. People coming back from the military went through that. And I went through that myself. And it brought a lot of that technology right here, and it's being used. So. Y Jeffrey nos responde que, bueno, todo esto inició cuando Parker Gates se mudó la empresa y fundó a Gates en Queens, Illinois. ¿Por qué? Porque también en Queens, Illinois está Motorola, de donde se consiguen todos los componentes. De ahí también se crea después Broadcast Electronics. Y de hecho nos está explicando que hay un college llamado John Woods Community College donde tenían un pénsul dedicado a los que querían estudiar hacia el broadcasting. Por eso es que estas fábricas de broadcast están allí. Y de hecho, Jeffrey no solamente ha estado ya por décadas en la industria, pero su familia, sus padres, sus tíos y su familia ha trabajado en la comunidad de broadcast por otras décadas. Yo creo que en combinado tienen más de 100 años. Jeffrey, I was mentioning what you just told me off cameras, to say it like that, about your family background, no? Because it's not only you who has more than 3 decades in the broadcast industry, but in your family you have more than 100 years together, correct? Oh, yeah. So my dad and his twin brother both worked at Harris for over 30 years apiece. Of course, I've been in this business for over 30 years as well between the two companies. I have an aunt and uncle that both worked also at Harris back in the day. So just in our family alone, we have over 100 years of business. And there's a lot of families like that here. That's great. Well, this is what is this program about. So people know more about broadcast electronics. So Jeffrey, thank you very much for your time. And thank you for taking care of all our customers. Yeah. That's what I'm here for. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Agradezco a Jeffrey por aceptarme la invitación. Y justamente el sentido de este segmento es para que ustedes, junto conmigo, aprendamos más de Broadcast Electronics y por qué es la fábrica de transmisores que usted debe escoger para su decisión de compra en todos estos proyectos que tiene hoy y en el futuro. Hasta pronto y nos vemos en otro segmento de Hablemos hoy en Broadcast.